तहरीक इंसाफ के अरकान ने पंजाब असम्बली के गेट पर धरना दे दिया। फयाजुल हसन चौहान, राना शहबाज और दीगर अरकान ने अंदर जाने से रोकने पर एहतजाज किया। आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ के अरकान ने पंजाब असम्बली के गेट पर धरना दे दिया है और फयाजुल हसन चौहान, राना शहबाज और दीगर अरकान ने अंदर जाने से रोकने पर एहतजाजन धरना दे दिया है। अरकान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और पंजाब असम्बली के जो दरवाजे हैं वो भी बंद हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मैं जब यहाँ पहुँचा तो कहा जा रहा था आप इस गेट से आएँ और कभी कहा जा रहा था दूसरे मेन गेट से आएँ और तमाम दरवाजे बंद थे और यहाँ एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो तहरीक इंसाफ के अरकान ने अब पंजाब असम्बली के गेट पर धरना दे दिया है। फयाजुल हसन चौहान, राना शहबाज और दीगर अरकान ने अंदर जाने से रोकने पर एहतजाजन धरना दे दिया है। इससे कबल फयाजुल हसन चौहान गुफ्तगू भी कर रहे थे और उन्होंने कहा तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एजेंडे के हवाले से उन्होंने कहा कि सुबह ही एजेंडा जारी कर दिया गया था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद है और कहा गया कि पैदल लोग आ रहे हैं और असम्बली हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो तहरीक इंसाफ के अरकान अब पंजाब असम्बली के गेट के बाहर धरना दिए बैठे हैं। फयाजुल हसन चौहान, राना शहबाज और दीगर अरकान ने अंदर जाने से रोकने पर एहतजाजन धरना दे दिया है। या आप मुलाहिजा भी कर सकते हैं, हाथों को बुलंद करके नारेबाजी भी की जा रही है और एहतजाज भी किया जा रहा है पीटीआई अरकान की जानिब से। फयाजुल हसन चौहान और राना शहबाज और दीगर अरकान भी यहाँ मौजूद हैं जिनकी जानिब से धरना दिया गया है और अरकान ने अंदर जाने से रोकने पर यह धरना दिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान है जो पंजाब असम्बली के गेट के बाहर धरना दिए बैठे हैं और गेट जो हैं बंद है इस वक्त पंजाब असम्बली के और इसी हवाले से इन्हें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, जिसकी खिलाफ अब एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा, एक जानिब आज ही इजलास बुलाया गया और अब दरवाजे बंद हैं, क्या वजूहात हैं, अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा अरकान को? देखिए, इस वक्त सूरत हाल काफी पेचीदा है। 90 शहरा कायदे आजम से हुकूमती अरकान असम्बली का इजलास भी खत्म हो गया है और वो वहाँ से कारवां की शक्ल में असम्बली की तरफ आ रहे हैं, जबकि पीटीआई की और काफ लीग के अरकान असम्बली जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ जो असम्बली का गेट नंबर 1 है वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, जिनमें फयाज चौहान, नदीम अब्बास पारा, राना शहबाज, नवाबजादा मंसूर और दीगर अरकान असम्बली शामिल हैं। तो इस वक्त जो है वो अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि थोड़ी देर बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आपस में बाहर ही तसादम का शिकार हो जाएंगे, क्या इनको पुलिस अंदर जाने की इजाजत देती है या नहीं, फिर ऐवान के अंदर क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस हवाले से अभी अब बहुत जो है वो खदशात और चीजगी के खदशात मौजूद हैं। अब ऐवान वज़ीर आला में जो इजलास हुआ है उसके बाद हुकूमती अरकान जो है वो पंजाब असम्बली आ रहे हैं, जबकि पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त परवेज के साथ उनकी रिहाइश पर मुशावरत कर रहे हैं। तो यूं अगले 10 से 15 मिनट में जो है वो सिचुएशन वाजे हो सकेगी कि क्या ये मुंतखब नुमाइंदों के लिए इन जो जीत हैं असम्बली के इनके दरवाजे खुलते हैं या नहीं खुलते। अगर ये अरकान अंदर जाते हैं, क्योंकि हुकूमती अरकान तो बहरहाल अगर पंजाब पुलिस का कंट्रोल है तो फिर हुकूमती अरकान को तो यकीनी तौर पर अंदर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए और अगर और सिस्टम और चीजें कंट्रोल की जा रही हैं तो फिर तसादम भी हो सकता है, फिर मामला खराब भी हो सकते हैं या फिर अगर बहुत ज्यादा पेचीदा सूरत हाल पैदा होती है तो इजलास दोबारा मुलतवी भी हो सकता है। लेकिन इस हवाले से अभी कतई तौर पर इस वक्त कुछ जाने की पोजीशन में हम नहीं है, क्योंकि अभी तमाम अरकान और जो असम्बली स्टाफ है वो गेट के बाहर के अंदर जो है वो असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मौजूद है। कुछ थोड़ा सा स्टाफ है जो कुछ वो अर्ली जो पहुंचा था वो पहुंच गया था, लेकिन जब से पुलिस ने टेक ओवर किया हुआ है तब के बाद ना ही कोई रुकन असम्बली अंदर गया है, ना ही असम्बली मुलाजिम अंदर गया है, ना ही मीडिया को अंदर जाने की इजाजत मिली है। तो इस वक्त अच्छा लियाकत अंसारी, ये कहिएगा, जैसे कि पीटीआई अरकान है वो एहतजाज कर रहे हैं, जबकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो नून लीग के अरकान है वो पंजाब असम्बली में दाखिल हो रहे हैं, तो ये क्या मामला है? देखिए, इस वक्त पंजाब हुकूमत का पंजाब पुलिस के जरिए जो गेट्स हैं इन पर कंट्रोल है। अब अगर हुकूमती अरकान सिर्फ अंदर दाखिल होते हैं तो ये तो वाज़ेह तौर पर फिर एक और जो है वो तनाज़ा पैदा हो जाएगा कि हुकूमत अपने अरकान को पंजाब पुलिस के जरिए अंदर ले गई और अपोजिशन के अरकान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन ऐसा लगता है कि सभी इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि अब पंजाब असम्बली के गेट नंबर 1 पर जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो आ रहे पहुंच चुके हैं और राना बाबर हैं इनमें और
دیگر ارکان اسمبلی ہیں، یہ تمام ارکان اسمبلی اب گیٹ نمبر 1 سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر آلریڈی پی ٹی آئی کے چند ارکان اسمبلی جن میں سیاض چوہان، ندیم عباس سارا اور دیگر موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا کوئی تصادم ہوتا ہے یا ان ارکان کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ بہرحال یہ ارکان ایوان وزیر اعلیٰ سے اپنی گاڑیوں پر یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ارکان جن میں مناظر علی رانجھا، رانا بابر، رانا عرفان اور دیگر جو ہیں عطا اللہ طارق بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور یہ خواتین جو ہیں مسلم نون کی وہ پہنچ چکی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سید علی حیدر گیلانی یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ارکان تو چند ایک یہاں پہ موجود ہیں اس گیٹ پر، لیکن مسلم نون کے ارکان اسمبلی ایوان وزیر اعلیٰ سے اجلاس کے بعد سیدھے اس گیٹ پر پہنچے ہیں اور اب وہ بھی اس گیٹ کو کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس گیٹ کو اب کھولا جا سکے اور وہ اندر داخل ہوں۔ اور دروازے کو ناک کیا جا رہا ہے تو بہت دلچسپ صورتحال ہے کہ حکومتی پارٹی کے ارکان کے لیے بھی جو ہے ابھی تک یہ گیٹ نہیں کھلا، وہ دروازوں کو مسلسل دستک دے رہے ہیں، مسلسل گیٹ ناک بند ہے کر اور رہے ابھی ہیں۔ تک کسی کے لیے بھی گیٹ نہیں کھلا۔ حسن رضا سے بھی صورتحال جانیں گے۔ حسن رضا بتائیے گا، تمام تر پارٹی کے اراکین تو پہنچ چکے ہیں لیکن گیٹ نہیں کھل رہا، کس کو اجازت دی جا رہی ہے اندر جانے کی اور کس کو نہیں، یہ ذرا صورتحال واضح کیجیے گا۔ دیکھیں، دونوں کے اجلاس ہوئے تھے جس میں مسلم لیگ ٹاس کے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے بھی اجلاس کیا تھا اور دوسری طرف حمزہ شہباز شریف کی سربراہی میں 17 پر اجلاس ہوا تھا۔ دونوں کے اپنے اجلاس ہوئے تھے لیکن اس سے قبل کی جو ترتیب وہ یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ جو آج پنجاب وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس کے انکشاف ہوا کہ کچھ ایسے غیر متعلقہ شخص پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے ممبران پنجاب اسمبلی کو خدشہ ہے کہ ان کو مارا جائے گا اور کوئی ایسے مہمان کی صورتحال خراب کی جا سکتی ہے۔ یہ سارا انکشاف ہوا آج وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس کے اندر، جس کی وجہ سے ممبران اسمبلی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اب دوسری جانب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر، کیونکہ پنجاب اسمبلی کا تمام کنٹرول تو اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی کے پاس ہے، اب ان کی اجازت ہو تو دروازے کھل جائیں گے۔ اندر کے دروازے بند ہیں، یعنی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اندر سے دروازے جو ہیں وہ بند کروا رکھے ہیں، جو ممبران اسمبلی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر پہلے تو جو اپوزیشن کے افراد تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے، ان کے لیے دروازے بند کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اب کیونکہ باقاعدہ یہاں پر جو جب اجلاس ہوا 17 سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی سے، اس کے بعد جب حکومتی جماعت کے افراد بھی یہاں پر پہنچے ان کے لیے بھی دروازے بند ہے اور یہ کہا جاتا ہے تمام اراکین کے لیے دروازے اس وقت بند ہیں، حکومتی جماعت کے اراکین بھی پہنچے ہیں اور اپوزیشن کے بھی، اور دروازے اس وقت بند ہیں، کھولے نہیں جا رہے۔ بہت شکریہ حسن رضا اور لیاقت انصاری، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ اسمبلی کے اندر کے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ تصویر جاری کی گئی ہے۔ اسمبلی کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ دروازے بند ہیں اور اندر کی صورتحال آپ یہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کرسیاں خالی ہیں۔ اجلاس شروع ہونے کی کال دی گئی تھی لیکن ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہوا ہے اور ابھی تاخیر کا شکار ہے۔